Hi guys, samahan niyo kami sa isang restaurant. Kakain kami ng borta dito sa Bangladesh. Amadat siya chole, achke amra ekta restaurant borta keti aschi. Kasama ko nga pala ang isang kaibigang Pinay na nakatira din dito sa Bangladesh. Amar siya amar ekjon bondu aschi, siya ekjon Filipina. এখানে প্লেটের মধ্যে মাছের হাঁড়িতে খাবার দিয়ে হয়েছে আর ভর্তার সাথে এটাই বেশ match হয়ে গেছে. Dito nakalagay yung mga pagkain sa palayok, which is maganda naman siya tingnan. আরে বাবা, এত বেশি ভাত মনে হচ্ছে এগুলো খেয়ে তোমাকে পাশিতে জেলে দিবে. Grabe ang daming kanin, parang bibitayin ka na nito ah. So, dito kami kumain sa palayok. Native palayok. Today mo tayo. Manghang Jal Tulo sipon ko rito. Sobrang nigay. Sige, hindi kong bota. Grabe. Nakpani ko rin siya dyan. Tulo sipon ko rito sa anghang.